मौलाना अब्दुल्ला रब्बानी के चैनल में आपका खैर मकदम है। मौलाना अब्दुल्ला रब्बानी के बयानात और इस्लामिक वीडियोस के लिए अब्दुल्ला रब्बानी चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। दोस्तों, आज जो हालात चल रहे हैं बहुत ही नाजुक है, बहुत ही संभल कर चलने का वक्त है। इसी हालात के एतबार से इस मौजू में गुफ्तगू होगी। उम्मीद है आप लोग मेरी बात को गौर से सुनेंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और जो लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें कुरान करीम में पहले ही कह दिया है, अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मोमिनीन, कि कामयाबी तो तुम्हारे लिए ही मैंने बनाई है, लेकिन एक शर्त रखी है कि हम ईमान के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने वाले बने, यकीन के साथ अल्लाह पर भरोसा करने वाले, यानी सच्चे पक्के मुसलमान बन जाएं। यानी कि सिर्फ नाम रख लिया, अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान, अहमद, मोहम्मद, यासीन, ताहा नाम रख लिया बस, तो आज हम नाम ही वाले मुसलमान हैं, काम के मुसलमान नहीं हैं। आज जो हालात हैं उसका कहीं न कहीं हम खुद जो है जिम्मेदार हैं। इसलिए दोस्तों, इस हालात के ताल्लुक से चंद बातें मुझे अर्ज करनी है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ें, जो यानी कुरान है, हदीस है, सुन्नत का तरीक़ा है, उसको मजबूती से कायम रखें, नमाज को कायम करें, ज़कात दें, सदक़ात करें और अपने आप को अल्लाह से जोड़ें। हमारा रिश्ता जो अल्लाह से कटा हुआ है ना, अल्लाह से जोड़ें, लोगों के बहकावे में ना आए। ख़ास तौर से ये वक्त बहुत संभल कर चलने वाला है। आज बहुत तरह तरह की आपके पास वीडियोस आएंगी, भड़काने वाली, लोगों को मुश्तइल करने वाली। हाँ, हमें जोश आ जाएगा सुन करके, तो हमें जोश से नहीं होश से काम लेना है। आज ये वक्त जो है ना, ये जोश में बहुत ज़्यादा आने का नहीं है ना, वरना यही होगा कि जोश में आकर के हम जो है मैदान में कूद जाएंगे और हमें पता चला कि उस मैदान में जाने के हमारे पास काबिलियत ही नहीं है। पता चला कि जाने के बाद क्या करना है समझ ही में नहीं आएगा, अब क्या करना है। बस किसी की बात में बहकावे में आ गए, तरह तरह की मीडिया वाले अफवाहें उड़ाएंगे। आज मेरे प्यारे दोस्तों, हालात बहुत ही संगीन चल रहे हैं, तो हमें सबसे पहले अपने होश से काम लेना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है, और कुरान हदीस में जो रास्ता बताया गया है उस रास्ते के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारना है। सबसे पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़, हमें एकजुट होना है। हाँ, आज हम फ़िरक़ों में बटे हुए हैं। इसी को अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। हमें फ़िरक़े में नहीं बटना है, आज सबको एकजुट होना पड़ेगा, वरना आज जो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का हाल हुआ, कल किसी के साथ भी हो सकता है। हाँ, या हमें ये नहीं देखना है कि ये किस मसलक का, किस फ़िरक़े के लोग उनकी बातों का असर लिया करते थे, कितने लोगों उनकी बातों से हिदायत के रास्ते पर आए। तो हमें जो है उनका सपोर्ट करना है और उनके बारे में, और हमें अपने उलमा की बात मान करके चलना है। दोस्तों, जब हम अल्लाह से अपना ताल्लुक जोड़ लेंगे ना, उसकी मैं एक मिसाल समझाता हूँ कि हमारे पास कितना पावर होगा। जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, छोटा बच्चा मिसाल के तौर पर खेल रहा था, आपस में खेल रहे थे वो दो, जैसे बैट बॉल होता है, सारे बच्चे खेल रहे हैं। अब अक्सर बच्चे जब बैटिंग कर लेते हैं तो फिर बॉलिंग करने का मन नहीं करता, फील्डिंग करने का मन नहीं करता, भाग जाते हैं। अब वो इत्तेफाक से बैटिंग किया, बैटिंग करके भागा, तो सारे बच्चे, वो पूरी टीम वाले उसको दौड़ा रहे हैं, चल तो उसको बॉलिंग करना ही करना है। अब वो बच्चा भाग रहा है, लेकिन जैसे ही घर में पहुंचता है, अब घर में पहुंचने के बाद अपने अब्बू के पास चला गया। अब उसकी अम्मी ने अब्बू से कहा कि भाई आप सब्जी लेकर के आओ। अब वो उसके अब्बू बाहर निकले, तो अब ये बच्चा भी अब्बू का हाथ पकड़ करके निकल रहा है, और वो बच्चे जो उसको ढूंढ रहे थे, दौड़ा रहे थे मारने के लिए, अब ये अकेला भाग रहा था, लेकिन अब्बू का सपोर्ट मिलने के बाद वो बच्चा अब सीना तान के कह रहा है, इशारे कर रहा है, आजा, दम हो तो, दम हो तो आजा। अब वो सोचो कि उसके पास इतना पावर कहाँ से आया, क्योंकि उसका यकीन बना हुआ कि मेरे अब्बू मेरा कुछ बिगड़ने नहीं देंगे, मेरे अब्बू मेरे साथ हैं तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों,
جب اللہ ہمارے ساتھ ہوگا تو ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تو ہمیں اللہ کو اپنے ساتھ کرنا ہے, ہم اللہ سے اپنا تعلق جوڑنا ہے, ہاں, اور کسی کے بہکاوے میں نہیں. اللہ نے ہمیں نوازا ہے تو اپنے رشتہ داروں کو ہم نوازیں, اپنے رشتہ داروں کو دیں, ہاں, ان کو جو ہے چھوٹا سمجھ کر کے نہ دے, بلکہ یہ سمجھیں کہ اللہ نے ہمیں اس لائق بنایا ہے, ہم اس کی مدد کر رہے ہیں. آج لوگ مدد بھی کرتے ہیں بس دکھاوے کی نیت سے, ہاں, اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی نیت سے فوٹو لے لیا, سیلفی لے لیا, تو دکھاوے کی نیت سے نہیں, اللہ کو خوش کرنے کی نیت سے, اس نیت سے رشتہ داروں کو نوازیں. اور میرے دوستو, آخر میں ایک بات یہ کہنا ہے, اپنے آپ کو مضبوط بنائیں, اپنے آپ کو مضبوط بنائیں ہر اعتبار سے, جسمانی اعتبار سے, روحانی اعتبار سے, اور علمی اعتبار سے, سیاسی اعتبار سے, یعنی جتنے بھی طریقے ہیں دنیا میں جینے کے اور آخرت کے اعتبار سے اپنے آپ کو مضبوط بنائیں. سب سے پہلے اپنے آپ کو علمی اعتبار سے مضبوط بنائیں, خود علم حاصل کریں اور اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں, یہاں تک کہ اپنے آپ کو بھی گروی رکھنا پڑے تب بھی ہم اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرانے کی فکر کریں کہ ہمارے بچے دنیا میں بھی کامیاب بنے اور آخرت میں بھی کامیاب بنے. ہم ان کو ایسی تعلیم دیں گے. حدیث میں آتا ہے, یا تو عالم بنو, یا طالب علم بنو, یا علم اور علم والوں سے محبت کرنے والے بنو, یا ان کی اطاعت کرنے والے بن جاؤ. پانچویں نہ بنو, علم اور علم والوں سے بغض کرنے والے مت بنو. آج بہت حد درجے تک آپ ہسٹری اٹھا کر کے دیکھ لیں تاریخ میں کہ جہاں جہاں پر اسلامی حکومت تھی وہاں پر جو زوال آیا ہے, سلطنت عثمانیہ کا ہی حال دیکھ لیں, وہاں پر جو زوال آیا ہے, آپ وہاں پر جب سروے کریں گے تو بہت سارے پوائنٹ میں ایک پوائنٹ یہ بھی تھا کہ لوگوں کا تعلق علماء سے جڑنا کم ہو گیا تھا, لوگ علماء سے دور ہونے لگے تھے, لوگ علماء سے دور ہونے لگے. یہی وجہ ہے کہ آج وہاں پہ جو ہے اسلامی حکومت ختم ہو گئی, وہاں پر اس مسلمانوں کا تنزلی حال آیا. چیچنیا, بوسنیا, جتنی بھی مسلم کنٹریاں حکومتیں تھیں سب کا حال دیکھ لیں گے. وہاں پر ہسٹری یہی تھی کہ انہوں نے علماء سے کاٹنا شروع کیا, منمانی زندگی گزارنے کی دعوت دی, فکر کر دیا. تو ہمیں جو ہے علماء سے جڑ کر کے رہنا ہے, خاص طور سے اس وقت میں مفتی سلمان اظہری والے معاملے میں ہمیں اپنے کسی علماء سے جڑ کر کے وہ کیا رائے دے رہے ہیں, کیا مشورے دے رہے ہیں, ان کی گائیڈ لائن کے مطابق ہم جو کوئی کام کریں. کسی کے بہکاوے میں آ کر کے نعرے بازی اور اس طریقے سے واہ وائلہ مچانا, شور مچانا, یہ سب کوئی کام کا نہیں. زیادہ سے زیادہ اللہ سے دعا کریں, اور جو ہمارے بڑے بزرگ بتا رہے ہیں, خصوصاً جمعیت علماء ہند جو کہہ رہی ہے, ان کی گائیڈ لائنز کے مطابق ہم زندگی گزاریں. وہ کر رہے ہیں, اپنے طریقے سے کام کر رہے ہیں, ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا ہے. ہمارے حصے میں جو کام ہے, ہمارے حصے میں کیا کام ہے, ہم اللہ سے دعا کریں, اپنے سے جتنی ہو سکے مدد کریں, غریبوں کی مدد کریں, زکوٰۃ دیں, صدقات دیں, اور اللہ جو ناراض ہے اللہ کو منانے کی کوشش کریں, اللہ کو منانے کی کوشش کریں. باتیں بہت ساری ہیں, لیکن بس بات سمجھنے کے لیے ایک ہی بات ہے. میں ایک شعر پر کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں, نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں, تمہاری داستہ تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.